Sino away unji? Ha? Tuso. Palo ikaw, mama? Ha? Ayoko? Ayoko din eh. Gano, ayan. Ha? Tulog ka lang tayo. Na? Opo. Ha? Gabi na, di ba? Dapat magabi matulog ka na, di ba? No? Bakit? O, Diyos, awa mo nandiyan yan. Ha? Hmm? Ha? Hi. Ayoko eh. Ayoko. Ayaw pa ba? Karga unji. Away mo ko eh. Away mo baba eh. Wawa baba, away unji. Away mo ka? Ha? Hindi? Lablab mo papa? Ha? Oh. Di nga, pag lablab nga, kiss nga papa be? Ha? Ano ibig sabihin nun? Ha? Di ko maintindihan eh. Ano ba yun? Kargahin kita? Ha? Yan, kiss na babang. Di ba? Ayoko.